हेलो सांग माने मु सबिता आज वीडियो रे आपण मानकु स्वागत करूची। कखारु फूल को केबे ट्राई करछंती आपण मानकु केमिति लागे यार टेस्ट आज मु आपण मानक पई नै के आसीची। कखारु फूलर दुईटा सिंपल रेसिपी जोटा खूब कम समय भितर आ बहुत कम इंग्रेडिएंट रे हे जा। आज वीडियो रे प्रथमे आमे कखारु फूल को भजा करिबा तापर कखारु फूल तावा फ्राई करिबा। ताले आसंतु आ देरी न करी आज वीडियो टी स्टार्ट करिबा। एही रेसिपी हमको फ्रेश कखारु फूल दरकार। प्रथमे आमे कखारु फूल को भजा करिबा। प्रथमे ताकू भलो भाबरे बाछिबा, डेम्परे लागितिबा ए सब को बाहर करि दबा। तापरे पछरे तिबा नडाटी को बाहर करी ए फूल रे मझिरे जेउ हळदिया अंशटी अछि ताकू भी बाहर करिबा। आउ ए फूल को टिके प्रेस करि दबा कहीं ना एटा टाणुआ थाए सिजिबा को भी टिके समय लगी थाए। आज दुईटा रेसिपी करिबा तेणु आमको जेतकी फूल दरकार सबु एका सांगरे मु एठी बाछि दउची। एबे ए फूल को पानी रे भलो भाबरे धोइबा। ए फूल को धोइला बेले हल्का रे धोइबे। देखंतु मु जेमिति धोउची आपण माने भी एमिति धोइबे। मु ए काटी देची। फूल को बेसी छोट करी काटिबेनी कहीं ना फूल जेते बेले सिजिबो पूरा आहुरी छोट हो जिवो। प्रथमे कढ़ई को गरम करिबा। कढ़ई गरम हो गला परे तेल को पकेइबा। मु सरिष तेल को यूज करूची, आपण चाहिले रिफाइन तेल को भी पकेइ पारिबा। तेल रे एबे आमे जीरा को ऐड करिबा। जीरा टिके फुटी गले प्याज को पकेइबा आ प्याज को लाल हेबा जाय भाजिबा। आपण माने जदी मसला देबा को चाहिबे प्याज को भाजिला बेले ऐड करि पारिबे, किंतु मते बिना मसला पसंद सेति पई मु आउ किछि ऐड करूनी। सिंपल रे फूल को भाजिबे। एबे हमरो प्याज लाल होय गलानी। कखारु फूल को पकेइ दबा आउ ए सब को भलो भाबरे मिक्स कर दबा। आउ जदी आपण मानकु आलू पसंद ताले ताकू भी ऐड करि पारिबे। गाँ मानकरे बेसी एमिति ही कखारु फूल को भजा जाए। तारो टेस्ट बहुत ही भलो लागिता। थरे खाइले केबे भी भूली पारिबेनी। एबे हमें फूलर क्वांटिटी हिसाब रे हळदी गुंड को आ लूण को देबा। लूण को भी आपण निज हिसाब रे देबे कहीं ना किए कम खांती आ किए बेसी खांती। पुणी तेरे ए फूल को मिसई देबा जेमिति हळदी आ लूण चारिआडे मिसी जिवो। तापरे एबे हमें ढांकुणी को घोड़ाई देबा 2-3 मिनिट पई। मझी मझिरे ढांकुणी को हटेई चेक करूथिबे कहीं ना ए फूल रे बेसी पानी तो बाहरिबनी सेति पई तळे लागि जिवो नले पड़ी जिवो। हमर 2-3 मिनिट होई गलानी। ढांकुणी को खोलिबा। फूल तो सिझी जाइथिबो किंतु फूलर डंकटा टाणुआ थाए ताकू सिझिबा को टिके समय लागि थाए। सेति पई अल्प टिके पानी को ऐड करबा। कम पानी को देबे जेमिति डंकटा सिझिबो। मु एठी गरम पानी को दउची शीघ्र सिझिबो आउ बेसी समय भी लागिबनी। एबे एटा को घंटा घंटी करी सिझिया पई आउ थरे ढांकुणी को घोड़ाई दबा 5 मिनिट पई। ता भितरे हमर फूल भी सिझी जाइथिबो आउ डंकटा भी सिझी जिवो। आपण माने कखारु फूल को आउ केमिति रसई करूछंती कमेंट करके जणेबे। मते बहुत खुशी लागिबो कि आपण माने हम चैनल को भलो पाउछंती। हमर 5 मिनिट हो जाईची। ढांकुणी को बाहर करि दबा। देखंतु 5 मिनिट परे पानी भी पूरा ड्राई हो जाईची आउ हमर पूरा सब तक सिझी जाईची। एमिति पानी सुखी जिबा परे हमें टमाटर को ऐड करबा। मु एठी गोटे टमाटर को काटी की देउची। टमाटर को बेसी देबेनी नले खट्टा लागि पारे। जदी फूल अधिका थिबो ताले गोटे जगह रे 2टा टमाटर को भी देई परिबे, किछि असुविधा नै। एबे हमें टमाटर को सिझा पई आ गोटे मिनिट घोड़ाई देबा। गोटे मिनिट परे देखिबा टमाटरटा पूरा मेल्ट होई नथिबो बोली कि मु पातिया साहाय्य रे मेल्ट करी दउची। ए टमाटर हमरो मेल्ट होई जिवो। हमरो रेडी हो गला कखारु फूल भजा। मोर सिंपल कखारु भजा आशा करूची आपण मानकु निहाती पसंद लागिवो। आपण भात किबा रोटी संगरे खाई परिबे। आसंतु एथरो आमे नेक्स्ट रेसिपी को जिबा। मु आगुरु फूल सब को बछा बछी करी पानी रे भलो भाबे धोई देथिली। एबे ता पई बैटर तयारी करिबा। ए फूल रे देबा पई मु एठी अरुआ चावल को नैची।
এই অରୁଆ ଚାଉଳକୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ବତୁରେଇ ଦେଇଥିଲି 3-4 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ। ନଖ ମାରିଲେ ଏଇଟା 2 ଫାଳ ହୋଇଯିବ। ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ଏଇଟା ପରଫେକ୍ଟ ଭାବରେ ଆମର ବତୁରି ଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ସମୟ ନଥିବ ତାହେଲେ ଗରମ ପାଣିରେ 1-2 ମିନିଟ୍ରେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଆରାମରେ ବତୁରି ଯିବ। এই ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ 2-3 ଥର ପାଣିରେ ଧୋଇଦେବା। ଏବେ ଆମେ এই ଅରୁଆ ଚାଉଳରେ 3-4ଟା ରସୁଣକୁ ଦେବା। ତାପରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଅଦା, 1-2ଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଆପଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଜାଗାରେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାକୁ ବି ଦେଇପାରିବେ। এই ଚାଉଳକୁ ଏବେ ଆମେ ପେଷ୍ଟ ରେଡି କରିଦେବା। এই ପିଠଉରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣକୁ ଆଡ୍ କରିବା। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ହଳଦୀ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଗରମ ମସଲାକୁ ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା, ଯେମିତି ଚାରିଆଡେ ଆମର ମସଲା ମିଶିଯିବ। ତାପରେ ଫୁଲକୁ এই ବେଟରରେ ଦେଇଦେବା। ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ এই ଫୁଲକୁ 2 ସାଇଡରେ କଟ୍ କରିବା। এই ଫୁଲ ଏବେ ଆମେ ତାୱା ଫ୍ରାଏ କରିବା। ମୁଁ ଆଗରୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତେଲକୁ ଦେଇଛି ତାୱାରେ ନ ଲାଗିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ବି ଏମିତି ତାୱାରେ ଟିକେ ତେଲକୁ ଦେଇଥିବେ। ସବୁ ଫୁଲକୁ ତାୱା ଉପରେ ଦେଇଦେବା। ଗ୍ୟାସକୁ ଲୋ ମିଡିୟମ କରିକି ଭାଜିବେ, ନହେଲେ ପୋଡିଯିବ। ଗୋଟେ ସାଇଡ ହେଇଗଲା ପରେ ଆର ସାଇଡକୁ ବି ଓଲଟାଇ ଦେବେ। ଫୁଲରେ ପିଠଉ ଦେଇକି ବି ଯଦି ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିବ ତେବେ এই ଫୁଲରେ ପିଠଉକୁ ଦେଇ ଦଉଥିବା। ବାହାରୁ କ୍ରିସ୍ପି ଆଉ ଭିତରୁ ପୁରା ସଫ୍ଟ। ମତେ ଟିକେ କମ ତେଲ ଲାଗିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ତେଲକୁ ଦେଇ ଦଉଛି। ପୁଣି ଥରେ এই ଫୁଲକୁ ଓଲଟାଇ ଦେବା। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ এই ଫୁଲଟା ଆମର ଲାଲ ନ ହେଇଯାଇଛି ସେମିତି ହିଁ ଭାଜୁଥିବା। এই ଫୁଲକୁ ଏମିତି ପୁରା କ୍ରିସ୍ପି ହେବା ଯାଏଁ ଓଲଟେଇ ତାୱାରେ ଫ୍ରାଏ କରୁଥିବେ। ଯଦି ଦରକାର ପଡେ ମଝି ମଝିରେ ଫୁଲର ଚାରିପଟେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତେଲକୁ ଦେଇ ଦଉଥିବେ। ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ଏଇଟାକୁ ଜମାରୁ ଛାଡିବେନି, ନହେଲେ ତଳେ ଲାଗି ପଡିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ এই ଫୁଲଟା ଆମର 2 ସାଇଡରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଲାଲ ହୋଇଗଲାଣି। এই ଫୁଲ ଆମର ରେଡି ହେଇଗଲା। ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ଗରମ ଭାତ କିମ୍ବା ସେମିତି ଖାଲିରେ ବି ଖାଇପାରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଖାରୁ ଫୁଲର 2ଟି ରେସିପି ଶିଖେଇଲି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୋଉ ରେସିପିଟି ଅଧିକ ଭଲ ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଏମିତିକା ହେଲ୍ଦି ଏବଂ ଦେଶୀ ରେସିପି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିଦେବେ। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକିରେ ରହିଲି। ଏଥର ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ବାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର।